নমস্কার সাংসাথী পর্দায় আপনাদের স্বাগতম। আমি রয়েছি আপনাদের সাথে অরূপা দেববর্মা। আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদগুলি হলো, ত্রিপুরার মণিপুরি বাড়িতে আহার সারালেন কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ, সাথে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা। छोटी बच्ची को सब आता है। चलो भगवान चलो 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 साइड साइड नहीं ऐसे नहीं बांस में ज्यादा अच्छा रहेगा। बस मेरा जरा है लेकिन सेफ रहता है मतलब घाम मतलब पानी हो जाता है ना इसमें बाहर में रखा है सर। नमस्कार। क्या है वो बता रहा है রবিবার আগরতলা পশ্চিম জেলার শাসকের কনফারেন্স হলে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক কিরণ গীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে করেন। নির্বাচন বিধি নিষেধ নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ये बात मैंने रख दी। इसके बाद दूसरा है, अभी 16 तारीख को चुनाव है, तो चुनाव के पहले 3 प्रोटोकॉल लगते हैं। एक है 72 आवर्स प्रोटोकॉल, एक 48 आवर्स प्रोटोकॉल और एक 24 आवर्स प्रोटोकॉल। जैसे जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुआ था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए भी ये 3 प्रोटोकॉल थे। पहले 24 घंटे का प्रोटोकॉल, बाद में 48 घंटे का प्रोटोकॉल और 72 आवर्स का प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल कल से 13 तारीख से लागू हो जाएगा। तो इसमें पहला जो होटल्स है या जो गेस्ट हाउसेस है या लॉजेस है या धर्मशाला है या और कम्युनिटी हॉल्स है, जो भी है, जहाँ पे मैरिज हॉल्स है, जहाँ पे लोग रह सकते हैं, हम उनका चेकिंग कल से चालू करेंगे। क्योंकि 48 आवर्स बिफोर जो लोग उस चुनाव क्षेत्र के मतदाता नहीं है, वो चुनाव क्षेत्र में रह नहीं सकते। ये चेकिंग हम कल से शुरू करेंगे। त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम की जो बॉर्डर है, इंटरस्टेट बॉर्डर के 3 रास्ते हैं हमारे मिजोरम के साथ और 3 रास्ते हैं आसाम के साथ, जो मेन रास्ते हैं, उनको सील किया जाएगा। ये कल से सील किया जाएगा। तो तीन और 3 6 रास्ते सील किए जाएंगे। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है विद बांग्लादेश, ये बीएसएफ के माध्यम से इसको सील किया जाएगा। ये कल से बॉर्डर सील हो जाएगी। इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटरस्टेट बॉर्डर दोनों सील हो जाएंगे। उसमें बाबा साहब अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमारे त्रिपुरा के बच्चे बीएड एग्जाम वहां पे जाके देते हैं। तो उसके प्रैक्टिकम एग्जाम्स 10 तारीख से 20 तारीख तक एग्जाम का शेड्यूल है। तो हमने सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के साथ हमने संपर्क किया है, उनको लेटर दिया है और हमारे रिक्वेस्ट के बेसिस पे ये सभी बीएड के एग्जाम जो प्रैक्टिकल एग्जाम है, ये मेन एग्जाम नहीं है, जो कि उनके कॉलेज में होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है कॉलेज में, तो कॉलेज को इसकी डेट्स पहले से फिक्स करनी पड़ती है। तो हमने सभी कॉलेजेस के साथ
संपर्क किया, वहां पे जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है उन्होंने सभी कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन दिया है कि चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर त्रिपुरा के रिक्वेस्ट पे ये सभी प्रैक्टिकल एग्जाम्स 18 फरवरी के बाद होंगे। 18 फरवरी के बाद होंगे। तो त्रिपुरा में जो भी हमारे स्टूडेंट है, कुछ संख्या है इनकी, और मैंने ऐसा सुना है कि उनके साथ पेरेंट भी जाते हैं, तो चुनाव के समय में उन्हें असुविधा ना हो इसलिए हमने बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल की है, बाबा साहेब अम्बेडकर एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, पहले इसका नाम था वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अभी ये बीएड का कोर्स चलाते हैं। तो उन्होंने इसको परमिशन दी है। तो मैं सभी बीएड के विद्यार्थी और जो उनके पेरेंट्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको 18 तारीख के बाद आप एग्जाम दे पाएंगे, इसकी पूरी जिम्मेदारी कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन उन्होंने ली है। आपको इस एग्जाम के लिए अभी जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास कोई इसका हॉल टिकट या एडमिट कार्ड है तो आप उस कॉलेज से, उस प्रिंसिपल से आप कांटेक्ट करिए, उनको ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने इंस्ट्रक्शन दिया है। तो कोई भी स्टूडेंट या पेरेंट ने पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप 18 फरवरी के बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। हमने कल सभी मीडिया में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने कल इसका नोटिफिकेशन दिया है, और मैं आपके माध्यम से ये संदेश मैं सभी विद्यार्थी और पेरेंट को देना चाहता हूं। 18 तारीख के बाद भी अगर कोई समस्या अगर आपको आए, अगर आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो हम सीओ ऑफिस में हम यहाँ पे कॉल सेंटर ओपन करेंगे, और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने जिम्मेदारी उनका भी हम आपके साथ संपर्क करके देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। 18, 19, 20 ये 3 तारीख में वो एग्जाम लेंगे। मतलब आप यहाँ पे वोटिंग करके आप 17 तारीख को जा सकते हैं, और 18, 19, 20 में आपकी एग्जाम हो सकती है। चल रहा है 8 तारीख से, आज 5वां दिन है, 12 तारीख आज लास्ट डेट है। तो 56,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें फॉर्म 12 दिया है, और इसमें वोटिंग में उन्होंने भाग लिया है। 56,000 से ज्यादा अभी भी वोटिंग चल रहा है। आज शाम तक फिगर हमें पता चलेगी। इसमें सबसे ज्यादा है, करीब 31,000 के आसपास है पोलिंग स्टाफ, और पुलिस है 19,000, और करीब 5,000 है ड्राइवर, और ड्राइवर के साथ जो होता है क्लीनर होता है वो। एसेंशियल सर्विसेज जो हेल्थ है, पावर डिपार्टमेंट है, या ड्रिंकिंग वाटर है, या एएमसी का कोई स्टाफ है, टेलीकॉम कंपनी के कुछ लोग हैं, ये 630 लोगों ने मतदान किया है। हमने उनको भी फॉर्म 12 दिया था। तो कुल मिला के करीब 65,000 पोस्टल बैलट का व्यवहार हुआ है पिछले 4-5 दिन से। उन्होंने मतदान की प्रक्रिया पूर्ण की है। अभी हमने आपको एक लिफलेट दिया है, इसमें हमने सभी वोटर्स को अपील किया है, तो आपको ये मिल जाएगा। इसका सॉफ्ट कॉपी में हम लोग आपको ग्रुप में दे देंगे। ये 2 पेज का है। इसमें हमने सभी त्रिपुरा के जो वोटर्स हैं उनको हमने अपील किया है कि आप 16 तारीख सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक आप बड़ी संख्या में आप सामने आके वोट करिए, निश्चिंत होकर वोट करिए, निर्भय होकर वोट करिए। और आपको कोई दिक्कत आती है तो हमने असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हमने लैंडलाइन नंबर और व्हाट्सएप नंबर दिए हैं। आप इस पे, आपको कोई भी समस्या है तो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इस हेल्पलाइन पे एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बैठेगा जो इसको सुपरवाइज करेगा, और उसके मार्गदर्शन में जो हमारे सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ये रिस्पॉन्ड करेगा।
कोई राज्य में एक जगह से ये सब काम नहीं हो सकता, क्योंकि 28 लाख के ऊपर मतदाता है, तो अलग अलग जगह में अलग अलग समस्या आ सकती है। तो इसको लोकल लेवल पे मैनेजमेंट करने के लिए हमने ये व्यवस्था की है। तो इसको हमने डिसेंट्रलाइज किया है और ये डीएम एसपी उनके निगरानी में ये सभी जो हमारे कॉल सेंटर है ये काम करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निर्भय होके, निश्चिंत होके आप वोट करने के लिए सामने आइए। और आपके कोई भी इश्यू होता है, कोई भी अगर समस्या है, तो ये हमारे लैंडलाइन नंबर और मोबाइल व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर संपर्क करिए। हम तुरंत कार्रवाई करके आपको वापस हम कॉल करके आपका वोट अधिकार है वो हम आबादित रखेंगे। आपको वोट करने के लिए कोई भी समस्या नहीं आएगी। সাত রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের নির্দল প্রার্থী তথা অ্যাডভোকেট পুরুষোত্তম রায় বর্মন আগরতলায় প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, কংগ্রেস ও সিপিএম থেকে সহযোগিতা করে ত্রিপুরা মথা প্রার্থী না দেওয়াতে এই কেন্দ্র থেকে জয় নিশ্চিত জনগণের কাছ থেকে ব্যাপক সাড়া পাচ্ছেন। আপনাদের মাধ্যমে মানুষের কাছে আমাদের বক্তব্য রাখতে চাই। আপনারা জানেন যে আমরা ত্রিপুরা হিউম্যান রাইটস অর্গানাইজেশনের সম্পাদক আমি পুরুষোত্তম রায় বর্মন 7 রামনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে এই নির্বাচনে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়াই করছি। আমরা নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণার পর সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করেছিলাম আমাদেরকে সমর্থন করার জন্য। আমরা কৃতজ্ঞ এবং খুশি সিপিআইএম সহ বামফ্রন্ট এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস আমাকে সমর্থন করেছে, সর্বান্তকরণে সমর্থন করেছে। এবং পাশাপাশি আমরা দেখলাম যে ত্রিপুরা মথা এখানে কোনো প্রার্থী দেয়নি। এর বাইরেও বিভিন্ন অংশের মানুষের সমর্থন সহযোগিতা আমি পাচ্ছি। গত 15 দিন যাবৎ নির্বাচনী প্রচারে এই কেন্দ্রের মানুষের সাথে মিলিত হয়ে আমি অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। বিভিন্ন অংশের মানুষ দলমত নির্বিশেষে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং মানুষের অকুণ্ঠ ভালোবাসা সহযোগিতা আমাদেরকে উদ্দীপ্ত করেছে এবং তারা সবাই এক বাক্যে বলছেন যে আমরা পরিবর্তন চাই, আমরা আপনাদের পাশে আছি। মানবাধিকার কর্মী হিসাবে, মানবাধিকার সংগঠন হিসাবে আপনারা যে লড়াই করছেন সেই লড়াইকে আমরা সম্মান করি, ভালোবাসি এবং আগামী দিনে বিধানসভায় ভেতরে যাতে আপনারা মানবাধিকারের কণ্ঠকে নিয়ে যেতে পারেন তার জন্য আপনাদের উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। লড়াই করছি সম্পর্কে দু একটি কথা এই আপনাদের মাধ্যমে রাজ্যের মানুষের কাছে উপস্থিত করা জরুরি বলে মনে করি। আমরা মানবাধিকার কর্মী ও মানবাধিকার রক্ষা এবং সম্প্রসারণের প্রশ্নে আপনারা জানেন গত প্রায় 20 বছর ধরে আমরা এখানে কাজ করছি। যখনই নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় অন্যায়, রাষ্ট্রীয় অবিচারের শিকার হয়েছেন যে কোনো নাগরিক, আমরা তার পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। গত 5 বছর ধরে এই রাজ্যে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং আমরা দেখলাম বিগত 3টি নির্বাচনে এখানকার মানুষ অবাধে ভোট দিতে পারেননি। আমরা লক্ষ্য করলাম ভোট দেওয়া যেখানে একটি পবিত্র জাতীয় কর্তব্য, নাগরিক কর্তব্য এবং ভোটাধিকার অন্যতম পবিত্র মৌলিক মানবাধিকার, সাংবিধানিক অধিকার, সেখানে ভোট দেওয়ার জন্য শায়েস্তা করা হচ্ছে, ভোট দেওয়ার জন্য বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার মুখে ভোটার ছুরিকাঘাত হয়ে হাসপাতালে যাচ্ছেন, প্রবীণ ভোটারদের ভোট কেন্দ্র থেকে অপমান করে, লাঞ্ছনা করে, নিগৃহ করে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে মানবাধিকারের লড়াই, মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নে আমাদের ভূমিকাকে সম্প্রসারিত করা দরকার, যেখানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি আমার ভোট আমি দেব, আমার ভোট আমার অধিকার, তার জন্য আমার ভোট নিপীড়ন করা যাবে না এবং ভোট দেওয়াটা নাগরিক দায়িত্ব, সেটা পালন করতে গিয়ে নাগরিকরা আক্রান্ত হচ্ছে, ভোটের আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফতোয়া দেওয়া হচ্ছে। তখনই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এবার নির্বাচনে দাঁড়িয়ে মানুষের ভোটাধিকার রক্ষা লড়াইকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, ভোটের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই নির্বাচন ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কাছে এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে এই রাজ্যে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা। গত 5 বছর বিজেপির শাসন এই রাজ্যের মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে এবং অভিজ্ঞতা মানুষের বড় শিক্ষক। মানুষ দেখলেন 17 নির্বাচনের পূর্বে, 18 বিধানসভা নির্বাচনের পূর্বে ভারতীয় জনতা দল যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তার একটিও পালন করেনি।
তাদের 299 দফার ভিশন ডকুমেন্ট একটি প্রতারণার দলিল হিসাবে এই রাজ্যের মানুষের কাছে ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। বিজেপি যেটা করেছে সেটা হচ্ছে মানুষের ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া, সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া, সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ, সাংবাদিকদের কলম বন্ধ করার চেষ্টা, সমস্ত ধরনের প্রতিবাদের ভাষাকে বন্ধ করার চেষ্টা। এটা কেন? কারণ আমরা জানি অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না, ঠিক গণতন্ত্র ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। গণতন্ত্র থাকলে কথা বলার অধিকার, স্বাভাবিক রাজনৈতিক কাজকর্ম করার অধিকার, আন্দোলন করার অধিকার, প্রতিবাদ করার অধিকার থাকলে আমাদেরকে জীবন জীবিকার প্রশ্নে সরব হওয়া যায়। এই রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্নে, শিক্ষার অধিকারের প্রশ্নে, স্বাস্থ্যের অধিকারের প্রশ্নে, বেকারদের চাকরির প্রশ্নে, বেকার মজুরি বৃদ্ধির প্রশ্নে, অনিয়মিত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের প্রশ্নে এই রাজ্যের মানুষরা, নাগরিকরা কথা বলতে পারে। I can laugh. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can vote. I'm now 18. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote. My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now 18, আমরা নিউ ভোটার। দলি নিশিমি বিশিং কামিতায় হাসু, we are now 18, जोंलाय নিউ ভোটার। কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ। সাবন বদনাय আবসাগनि सायसं, लुकरायदानि साथी जोंलाय सिख्ला लकुसं। আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। जोंलाय ইউথ, जोंलाय गोदाव सेबजांबाय, जोंलाय मोटिभेट खायनो हास्थायनि बया। ना 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 yeah na 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 yeah. উৎসবের মেজাজে ভোট দেব আমরা, কারোর প্ররোচনায় আসবো না। আমাদের আছে রাইট, দামাল আমরাই, পাওয়ার অফ 18 থামবে না। দংফাंनि बिसिंतै भोट होनाय जोंले, केबलनि चुकिलि जों खोनाया। जेनिबो दङ राइट, दामाल जोङो, पावार अफ 18 बाथा दंया। আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া। जोंलाय ইউথ, जोंलाय गोदाव सेबजांबाय, जोंलाय मोटिभेट खायनो हास्थायनि बया। ना 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 yeah na 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 na
সর্বানন্দ সোনোয়াল বটজলার শনিতলা মাঠে সুবিলাস বিজয় সংকল্প জনসভাকে সম্বোধন করেন। এই দিন ছিলেন 4 বটজলা বিজেপি মনোনীত প্রার্থী ডাক্তার দিলীপ দাস, 3 বামুতিয়া বিধানসভা কেন্দ্রীয় প্রার্থী কৃষ্ণদন দাস। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से अपना पहचान बना पाएंगे, यह आत्मविश्वास जाग उठा है। और इस आत्मविश्वास का साथ त्रिपुरा की जनता भी जुड़ चुका है। आपका भी आत्मविश्वास बढ़ चुका है। पिछले 5 साल के अंदर त्रिपुरा में बीजेपी नेतृत्वाधीन जो भी सरकार बने, बीजेपी शासन काल में जो परिवर्तन आपने देखी है, इसके वजह से आज मैंने कई लोगों से बात की, त्रिपुरा की जनता से। उन लोगों ने मुझे कहा, नहीं, हम और किसी को नहीं चाहते। सीपीएम, कांग्रेस, इन लोगों ने त्रिपुरा की जनता का साथ धोखा किया है, विश्वासघात किया है। इसलिए हम नहीं चाहते कि वो दोबारा सत्ता में आए। इसलिए त्रिपुरा के जनता ने मन बना लिया है, विकास के लिए, शांति के लिए, प्रगति के लिए, नई पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए सिर्फ बीजेपी को ही सत्ता में रहना सही है। ये त्रिपुरा की जनता का मन की बात है। आप देखिए, मोदी जी ने पिछले 9 साल के अंदर त्रिपुरा में, पिछले 5 साल में आपने खुद देखी है, प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए आज त्रिपुरा के साथ साथ देश के 80 करोड़ लोगों को निरंतर सहयोग करते आए, किसी को भी भूखा रहने नहीं दिया और हर परिवार को पक्का घर देने का काम किया, मकान देने का काम किया है और अगले दिनों में और भी देगा। इस बार जो बजट में व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था के जरिए त्रिपुरा के अंदर जितना भी लोगों का पास छत नहीं है, घर नहीं है, सबको पक्का घर दिया जाएगा, ये निश्चित किया गया है। और हमारे महिला परम आदरणीय सभी सेल्फ हेल्प ग्रुप को उनकी इनकम दोगुना करने के लिए इस बजट में अलग अलग व्यवस्था की गई है। आपके लिए रॉ मटेरियल सप्लाई चेन, आपके लिए मार्केट गारंटी, यानी कि बाजार निश्चित रूप से आप लोगों को देना और आपकी उत्पादित सामग्री को सही भाव मिले और महिला सशक्तिकरण सिलसिले में आगे बढ़े, उपार्जन के सिलसिले में महिला मजबूत हो, इस विषय पर भी बजट में व्यवस्था की गई है। तो इसलिए मैं चाहता हूं, अगर गरीब के लिए कोई कल्याण, भलाई कोई दिल से कर रहे हैं, भक्ति भावना से कर रहे हैं, वो व्यक्ति है हमारे देश का 10 बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसलिए नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं हमारे देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रहना चाहिए जिसका पास घर ना हो, जिसका पास अनाज ना हो, जिसका पास रोजगार ना हो, जिसका पास बिजली ना हो, जिसका पास गैस ना हो, जिसका पास पीने का पानी ना हो, जिसका पास चलने फिरने के लिए सड़क ना हो। सब कुछ होना चाहिए। इसलिए तो पिछले 9 साल के अंदर कितने सड़क बने और मोदी जी ने आप लोगों को कहा था त्रिपुरा को मैं हीरा देने जा रहा हूं। हीरा इसलिए बोला था क्योंकि आपने देखा है हीरा का मतलब क्या है। हीरा एस फॉर हाईवे, आई फॉर इंफॉर्मेशन वेज और आर फॉर रेलवेज और ए फॉर एयरपोर्ट। सभी उन्होंने जो भी आश्वासन दी थी सबको निष्ठापूर्वक उन्होंने पालन किया है, लागू किया है। इसलिए आपका पास जो एयरपोर्ट बने हैं, ये टर्मिनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। और आप पहले रेलवे क्या व्यवस्था थी आपने देखा है, अगरतला से आप बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास नहीं जा सकते थे। आपका पास फर्स्ट क्लास ट्रेन है ही नहीं, डबलिंग और रेलवे ट्रेन है ही नहीं, आधुनिक व्यवस्था है ही नहीं। त्रिपुरा को इतना अंधकार में एक कांग्रेस और सीपीएम ने रखा था, पिछले 50 साल तक त्रिपुरा को ऐसे ही रखना पड़ा। लेकिन अगर किसी ने त्रिपुरा को रास्ते दिया, विकास के रास्ते पर तेज से चलने के लिए शक्ति दिया, वो सरकार ही है।
বরদোয়ালে বিধানসভা কেন্দ্রের মনোনীত প্রার্থী আশিস কুমার সাহা রবিবার বাড়ি বাড়ি বুথ প্রচারে গিয়ে বক্তব্য রাখলেন। এই কেন্দ্রের ভোটাররা আগামী 16ই ফেব্রুয়ারি বুথ দিবেন। জুমলা সরকারকে হাতানোর জন্য রবিবার বাড়ি বাড়ি বুথ প্রচারে তেজি করেছেন জনগণের কাছ থেকে। বুথ ভিক্ষা চাইছেন জনগণ যেন ওনাকে বুথ দিয়ে জয়যুক্ত করেন, তার আবেদন রাখছেন জনগণের কাছে। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাচ্ছি। আমাদের কর্মীরা উজ্জীবিত, বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেস কর্মীরা মিলিতভাবে আজকে এই জুমলা সরকারের পরিবর্তনের জন্য তারা যেভাবে প্রকাশ্যে রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে এসছে এই অঞ্চলের ভোটাররা আজকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের আশীর্বাদ করছে। আমার বিশ্বাস এই অঞ্চল থেকে একটা ইতিহাস তৈরি হতে যাচ্ছে, যে ইতিহাস হবে এই রাজ্যের কলঙ্ক থেকে মানুষকে মুক্ত, গণতন্ত্র মানুষের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ইতিহাস। যুব তৃণমূল নেত্রী তথা অভিনেত্রী শালিনী ঘোষ রবিবার রামনগর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পূজন বিশ্বাসের সমর্থনে রোড শো করেন। এই রোড শোটি জয়নগর হয়ে রামনগর বিধানসভা ঘুরেন। জনগণের কাছে আবেদন রাখেন যুব নেতা রামনগর বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী পূজন বিশ্বাসকে বুথ দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য। বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আস্থা নেই, গোটা ভারতবর্ষের মানুষের আস্থা আছে। একটা ন্যাচারাল অর্গ্যানিক সমর্থন রয়েছে এবং ত্রিপুরাতে আমি বহুবার এসেছি। আমরা পুরভোটের সময় অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছিলাম, মানুষ আমাদের ওপর আস্থা রেখেছিলেন এবং ত্রিপুরাকে আমরা পশ্চিমবঙ্গের থেকে আলাদা কিছু মনে করি না। ত্রিপুরা আমাদের খুব কাছে, ত্রিপুরার মামাটির মানুষ আমাদের খুব কাছে। কাজে যারা পরিবর্তনের পক্ষে রয়েছেন তারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে থাকবেন এবং আমি মনে করি পূজন এখানে রয়েছে ইয়াং ফ্রেশ ক্যান্ডিডেট। মানুষ ওর ওপর ভরসা রাখুন এবং মানুষ এগিয়ে আসুন। দাবি করছে ত্রিপুরাতে তৃণমূল কংগ্রেস 6% ভোটের জন্য রাজনীতি করছে। আপনারাও দেবেন, চিন্তা নেই। হ্যাঁ, ত্রিপুরাতে বিজেপির দাবি কোনো সংগঠন নেই, এনারা 6% ভোটের জন্য করছে, সামনে যেহেতু লোকসভা নির্বাচন। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে আসার পরে না, এর আগে তো কংগ্রেস সিপিএম ছিল, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস আসার কিছু মাসের মধ্যে কিন্তু ওনাদেরকে মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তন করতে হয়েছে। সেটা অন্য কোনো দলের জন্য করতে হয়নি। যেদিন আমরা মাটিতে পা রেখেছি সেদিন বিজেপির ভিতটা নড়ে গেছে। কাজে আমাদের নিয়ে কথা না বলে নিজেদের সাংগঠনিক বল, নিজেরা 5 বছরে মানুষকে কি দিতে পেরেছেন কি পারেননি তার হিসেব মানুষকে দিলে বোধহয় বেটার হবে। বর্তমানে যারা কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে কংগ্রেসের টিকিটে, একসময় ইনারাও আপনাদের তৃণমূল কংগ্রেসের ছিলেন, এখন ইনারা বলছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিগত দিনেও ত্রিপুরাতে টেস্টিং করেছেন, কিন্তু যখন ভালো ফলাফল হয় না ত্রিপুরার দিকে ফিরে তাকান। এখন যদি এরকম হতো তাহলে আমরা বাই ইলেকশনের পরে আবার এখানে ফিরে আসতাম, আমরা ওখান থেকেই লোটা কম্বল গুটিয়ে ওখান থেকে চলে যেতাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোট পাখি নয় যে ভোটের আগে আসবে আর ভোটের পরে তাকে দেখা যাবে। আমরা এখানে মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছি। যে ক্যান্ডিডেটরা দলের ওপর আস্থা না রেখে নিজেদের স্বার্থ দেখেছেন, যাদের কাছে টিকিট পাওয়াটাই মেন উদ্দেশ্য ছিল, তাদেরকে অল দ্য বেস্ট। কিন্তু আমার মনে হয় জনগণ গণতন্ত্রের শেষ কথা বলে এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বা তিনি কি করতে পারেন সেটা বলার আমার কোনো দরকার নেই। প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে, মানুষ এখান থেকে যান, তারা উন্নয়ন দেখেছেন, তারা নিশ্চয়ই আমাদের পক্ষে ভোট দেন। এই আসনটা নিয়ে আপনি কত আশাবাদী? আমি পূজনকে নিয়ে খুবই আশাবাদী, আর আমি যুবদেরকে নিয়ে এমনি খুব আশাবাদী, কারণ আমি যুব নেত্রী। এখানে বাকি যে ক্যান্ডিডেটরা রয়েছেন তারা অবশ্যই অনেক সিনিয়র, তারা এক্সপিরিয়েন্স, কিন্তু আমার মনে হয় পরিবর্তন নতুনদের হাত ধরে আসে এবং এখানে আমাদের ইয়াং ক্যান্ডিডেট রয়েছে, ফ্রেশ ডাইনামিক, মানুষের পাশে থাকবে, ঘরের ছেলের মতো সবার বাড়ি বাড়ি যাবে, তাদের বিপদ আপদের পাশে থাকবে এবং সেই জন্য আজকে ওর প্রচারে আমি এসেছি। আমি মানুষের কাছে এটাই প্রার্থনা করব যে সবাই ট্রাইড অ্যান্ড টেস্টেড হয়ে গেছে, কংগ্রেস হয়ে গেছে, সিপিএম হয়ে গেছে, বিজেপি হয়ে গেছে, জোড়া ফুলের ওপর আস্থা রাখুন, আপনারা আশা হন। I can laugh. I can run. I have a voice. I know. I can shout. I can vote. I'm now 18. I will decide. Every vote is important. Mine is important. I will go to vote.
My generation goes up first. We know our responsibilities. Come on, let's walk. Hand in hand. শহর থেকে গলি, গ্রাম থেকে পাহাড়, we are now 18, আমরা new voter. দলিনি সিমি বিশিং কামি তাই হাসু, we are now 18, जोंले new voter. কাকে ভোট দেব সেটা একান্তই আপন, গণতন্ত্রের ছবি আমরা যুব জনগণ. সাবন ভোট নাই আবসাগনি সাইসং, লুকরাইদানি সাথী সঙ্গলে শিখলা লোকসং. আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া. সঙ্গে ইউথ, সঙ্গে কোথাও শিবজাং নবাই, সঙ্গে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া. না 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 na 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 yeah na 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 yeah. উৎসবের মেজাজে ভোট দেব আমরা, কারোর প্ররোচনায় আসবো না. আমাদের আছে রাইট, দামাল আমরাই, পাওয়ার অফ 18 থামবে না. তংথংনি বিসিং তৈ ভোট না চংলে, কেবনি চকিলি চংখনায়া. জিনিব তংগরে দামাল চংমা, পাওয়ার অফ 18 বাথা কমিয়া. আমরা ইউথ, আমরা নতুনের ছোঁয়া, আমরা মোটিভেট করব রাজ্যের হাওয়া. সঙ্গে ইউথ, সঙ্গে কোথাও শিবজাং নবাই, সঙ্গে মোটিভেট খাইনে হাসতে নিবয়া. না 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 na 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 yeah na 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 yeah. আজকের সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী সংবাদের জন্য চোখ রাখুন সংস্কৃতি পর্দায়।